What the f is going on? That is so good. Mati malam Efra Molelo. datang. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur, terima kasih semuanya. Tapi ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang pastinya super duper keren banget lur ya. Karena kita di sini masih mereaksi dari channelnya Mbak Waleska dan Mas Efra, dan kali ini benar-benar keren banget lur. Nah, dulurku semua, hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang jujur aja lur ya. Ini bikin saya sendiri ini merinding lur. Ada sebuah pertanyaan besar yang belakangan ini rame banget, viral banget di komunitas Latin sana. Kita diberitahu seperti itu lur. Nah, bagaimana keluarga Indonesia itu bisa seberbakat itu dalam bernyanyi? Nah, dulu pasti tahu semua lah. Dan ternyata jawaban itu ada dalam video yang akan kita tonton bareng-bareng kali ini. Ini bukan panggung yang megah lur, dan juga bukan studio yang profesional. Ini hanya sebuah acara ya, acara kumpul keluarga juga bersama teman-teman. Pokoknya suasananya sungguh sederhana, tapi suara mereka luar biasa. Luar biasa lur. Pokoknya kualitasnya ini kayak penyanyi profesional lur ya. Nah, ini komunitas Latin yang menonton ini untuk pertama kalinya langsung kaget. Dari yang tadinya senyum-senyum tiba-tiba berubah jadi tatapan what, wait, ya pokoknya gitu dah. Nah, ini beberapa mereka bilang juga ini keluarga yang benar-benar keren dan bukan grup vokal. Nah, kita akan lihat bagaimana mereka terkagum-kagum dan terpesona nggak ada habisnya. Dan pikiran mereka ini pokoknya Indonesia luar biasa, nggak masuk akal katanya lur ya. Siapkan lur ya. Tapi sebelumnya jangan lupa lur video ini di like, di komen, di share, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang lebar, yuk kita sama-sama. Oke lur, ini dia video kerennya. Monggo. Just. A lot of people have been telling us recently, you have to check out what happens when Indonesian families get together. So these are Indonesian gatherings. Oh. Mama is classy with it. Man, Indonesia is so good at jazz. Indonesia the best. Bossa nova. Juga permainan gitarnya keren. Bossa nona. The bossa nonas, because the nonas means what? Ladies. Ladies. Yeah, correct. The bossa There you go. ladies. The bossa nonas. I love everything about that. Mom is super chill with that. Oh, she what the fuck? She's just that good, and What? she's just like chilling, like It makes sense that her daughter is Nggak so masuk akal freaking katanya, Lord. talented. Correct. That makes sense. this is when friends get together and family. Sikat ayah di ujung Oh, jalan ini. Oh. I know this happens in Java. Aku menunggumu, And in Batak. aku menantimu di tengah Oh, terik mata. damn, Mama can sing. Bad. Aku menyanyikan kisah tentang kita. That's sick. Tuhan kembali See, it checks out. It checks out that their sons and daughters sound that great. dia seperti sedia kala. Izinkan aku untuk terakhir kali. Bagi dulu semua yang juga pernah seperti ini kejadian, saya juga pernah dulu ya sama orang tua saya kumpul bareng kakak, itu main gitar bareng-bareng, suara satu, suara dua. Nih dulurku juga seperti itu, nggak pernah. Tulis di kolom komentar lur ya, yang pernah juga dulu seperti ini lur, mengingat masa lalu sedih juga lur ya.
agar aku dapat merasakan cinta She's ini fantastic. selamanya. I can guarantee you one thing: they all love rock. And you know what? That makes sense in Indonesia. Perjalaku, Dewa nanti. And asik. slang. Yeah, Can and- we talk about slang? Bro, Pun hidup berjalan seperti bajingan, Mom could be a professional singer. Ya betul. seperti So cute. landak yang tak punya That's adorable. Ia menggonggong bak suara Yes, baby. hujan. Yes, well done. Dan kau pangeranku mengambil peran. Well done. Ooh. Mantap. Ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Aku masih ada sampai di sini melihatmu kuat setengah mati seperti detak jantung yang bertaut. the little boy is gonna be so dangerous when he becomes older. Absolutely. He's got such, yeah. He's got the natural personality for that. he's got such a predisposition for music. Yes. He might not be the best in the household yet, No, but he will become. He will be, because he has the best He'll play environment. everything. Yeah, he has the best environment. The right musicalization. Obviously, he has two great vocals. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Oh, I love that kid. ialah usaha orang membangunnya. He's such a pro. Ku sadar semua karena cintamu. Ku akui semua karena berkatmu. That's Takkan usai kasih setiamu Tuhan. Takkan usai kasih sayangmu. Takkan usai kasih that kid doesn't miss. setiamu Tuhan. He's the exact copy of his father. Sunday all. They're actually copy. Bro They're really said literally copy and copy paste. and paste. Where the mom's jeans, bro? Non-existent. She just Literally. carried him. What the fuck? That kid is 100% dad. And you know what the beauty of that is? That he will become his dad. Yeah, literally. Which is the best dream for any mother, you know, because she married, you know, the fucking dad, didn't she? Yeah. Yeah, so imagine creating a mini version of yourself. Her love got duplicated. Yeah, that's awesome. That's so cute. Wah. Also, this is the Ini first di time I TikTok see their ramai mom. juga dia lur. Janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Also, the only time I have seen that little boy become. It's because mom is present. So this makes sense. In case you didn't know, that's the boy. The little kid always has the. Yeah, Yeah, always just betul. the sound, and the young boy, he plays the guitar. Which, by the way, his older brother is so talented. So talented. What the f is going on? Asik. That is so good. Bro, and the kid is he's writing a document on a fucking laptop. I'm sorry, but her husband is a beast. Kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati. Kalau masalah hati. Can I say something? There's They so ended much. it in a Hebat harmonic. Indonesia. There's so much going on in this video. It's actually ridiculous. That you have the mum who is a great singer, like a Fantastic touring guitarist. level singer, right? A great guitarist, play right to left. Then the fucking husband doing an absolute solo guitarist, an absolute star, a rock star. He was a bad boy when he was in university. was. I know you were, sir. When he was born, he told the parents, You gave birth to me and the shout you did was flat. Get on it!
Wih, mantep kalau tuh ya. It's Just gorgeous. suaranya. Sounds rich. He also sounds golden. Oh, it's a good song. Look at how proud they are. Yeah. Ah, stop. That is actually Mate, so they great. scream wealth, blood. My ears are spewing gold. That is the harmonies, the setup, everything about that. That's perfect. Unbelievable. Oh, what the fuck? Hey, you. That's not normal. This is not normal behavior. Yeah, especially not for a bunch of cousins hanging out together. Bang. Oh, come on! Fucking hell. My cousins and I, you know what we used to do? We used to dance to the Hannah Montana theme. Nobody's perfect. What the These guys artificially created a rainbow in their room. Also, look at that broom. Nice. Those girls actually could do really well in rock. Yeah. Like they have the perfect sweet texture and tessiture to do like really edgy rock. Mantap dulu ya. Oh, fuck. Yeah. Oh, big up Jumbo. Alright. Why is everybody having such a great time? Oh my god! Manti malam Efra mulai loh. datang. Di atas bintang-bintang. Bernyanyi. I like that word. Bernyanyi. Mukanya si Waleska loh sama Efra. Dewa Dewi. Pokoknya kita buktikan lur, Indonesia tuh hebat semua lur. Nanti kita kasih lagi video ke mereka biar mereka juga kaget dengan Indonesia tuh semuanya hebat. Berikan pada guru tersayang, berikan kepada guru tersayang. What the fuck? No, so like, wait, hold up. Wait, no, I got a question. So everybody's birthday party sounds like that? What do you mean? I think it's important for all of you, regardless of where you're watching from. Let's say you're from Indonesia watching this right now. I think it's very important for all of you to know this is fucking not normal. This is not normal behavior. This is some fucking movie shit, bro. Like, and the fact that so many families do this stuff. It's like la 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 la. Oke lur, angel iki angel jos gantos eket lur, wah belkedes pokoknya jos top markotot lur. Baik lur, ini kita reaksi atas saran dari lur semua yang baik hati dan juga tidak sama tetap rajin menabung. Bagaimana lur, tadi sudah kita tonton bareng-bareng, dahsyat luar biasa lur ya, benar-benar sampai waduh. Ini ekspresi komunitas Latin tadi barusan jelas banget menunjukkan satu hal. Bakat musik di Indonesia itu bukan dibuat-buat, itu budaya, itu tradisi, itu cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mereka nggak cuma terpukau ya sama satu suara keluarga ya, tapi juga sama kehangatannya, kebersamaannya dan cara bermusik tadi bermain gitarnya, aduh
luar biasa loh, itu menjadi jembatan dalam setiap momen keluarga di Indonesia. Nah, reaktor dari Komunitas Latin tadi juga bilang ya, mereka semua itu sampai nggak masuk akal lur, katanya lur, karena kehebatan vokalnya. Keren banget lur ya. Dan terima kasih juga sudah menonton reaksi yang luar biasa ini. Dan kalau dulur juga bangga dengan talenta Indonesia, talenta keluarga Indonesia, jangan lupa video ini di like, di komen yang baik-baik, dan juga di subscribe supaya makin banyak lagi nih dunia tahu betapa hebatnya musik Indonesia. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Anda kasih komentar di bawah ini ya. Dan juga silakan ketikkan di bawah inilah, ditulis di komen kira-kira dulur-dulurku mau request video mana lagi yang mau direaksi dan apa lagi, terus di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Evra. Semoga sukses selalu. Dan juga kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah hadir, yang sudah mampir, yang sudah subscribe dan lain-lain. Hebat kalian semua lur ya, terima kasih atas semuanya dukungan dulur-dulurku semua. Dan kita doakan semoga dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat kembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya. I love you guys. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.